عثمان خیل کمیونٹی ویلفیئر ایسوسی ایشن کی جانب سے ایمبولینس سروس کا افتتاح کر دیا گیا۔ یہ ایمبولینس سروس کمیونٹی کے علاوہ غریب غربا لوگوں کے لیے استعمال میں لی جائے گی، جس کی سروس بالکل فری ہوگی۔ ایمبولینس سروس کے افتتاح کے موقع پر عثمان برادری کے بڑے بزرگوں نے ایک پروکار تقریب منعقد کی۔ تقریب میں عثمان برادری کے علاوہ علاقۂ معززین نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ پاک عوامی نیوز سے خصوصی گفتگو کرتے ہوئے عثمان کمیونٹی ویلفیئر ایسوسی ایشن کے عہدیداروں نے کہا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے تو میں آپ لوگ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ لوگ نے میڈیا والے نے اس دیہاتی علاقے میں ہم کو ساتھ دیا، اور پھر آنے والے مہمانوں کو خصوصی ہمارا عبدالحمید تونسی صاحب اور ہمارا پورا علاقے کا سربراہ ہے نا محمد شاہ صاحب، مولانا ابرار صاحب، ہمارا چیئرمین صاحب نیاز محمد صاحب، سیکرٹری آیات صاحب، اور یہ پوری عوام کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ لوگ نے ہمارا غریب خانے میں دعوت قبول کی۔ تو وہ زبان ہمارے پاس نہیں ہے کہ میں اس کا شکریہ کس زبان سے ادا کروں، اور یہ جو ایمبولینس ہے یہ میرا نہیں ہے، میرے برادری کا تعاون سے، ہمارے پورے عثمان خیل قوم کے تعاون سے یہ کام ہم لوگ نے کیا، اور انشاءاللہ یہ ہے کہ یہ خون اور یہ جذبہ یتیم بیواؤں کے لیے جتنا ہمارے بدن میں خون ہوگا استعمال کروں گا انشاءاللہ۔ سر ابھی میں نے یہاں جو ہے نا قبرستان کے کام کرنے، اس پہ ہمارے ساتھ انشاءاللہ محمد شاہ بھائی بھی ساتھ تعاون کریں گے۔ ہم نے ارادہ کیا کہ قبرستان لینے جس پہ ایسے لوگ ہیں کہ اس غریبوں کا قبر نکالنے کا، اس کے لیے ہم نے انشاءاللہ بندوبست کرتے کہ قبرستان لے کے قبر کفن سب کچھ فری ہو جائے اور غریبوں کا مدد ہو جائے۔ سر سندھ گورنمنٹ جو ہے وہ اس حوالے سے آپ سے کوئی تعاون کر رہی ہے یا آپ نے ان سے کوئی رابطہ کیا؟ ابھی تک تو کیا نہیں، مگر انشاءاللہ ہمارا محمد شاہ صاحب ہے، عبدالحمید تونسی صاحب ہے، اور یہاں جو ہے نا اپنا ملک توسم صاحب ہے، انشاءاللہ بھی کریں گے اور انشاءاللہ ہو جائیں گے۔ کافی ساتھیوں نے وعدہ بھی کیا ہے کہ ہم آپ کو زمین جو ہے نا الگ کر کے دے رہے ہیں۔ میں سب سے پہلے آپ کے توسط سے عثمان خیل جن حضرات نے اس اپنا ایمبولینس کا سروس کا افتتاح کیا ہے، میں اس پروگرام میں شرکت پر ان سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، بالخصوص حاجی نور عزیز صاحب کا، اور ہمارے سردار صاحب جناب دین محمد شاہ صاحب، اور ساتھ مولانا ابرار احمد عثمانی صاحب اور ملک تسلیم صاحب، دیگر جتنے بھی احباب موجود ہیں یہاں آ کر کے مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے، کیونکہ یہ اصل خدمت ہے اور خدمت سے ہی خدا ملتا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج کی رات پر گئے تو وہاں ایک عجیب منظر دیکھا کہ ایک عورت جہنم میں جل رہی تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل سے پوچھا کہ یہ کس جرم کی وجہ سے جہنم میں جل رہی ہے؟ تو بتلایا گیا کہ یا رسول اللہ اس نے ایک بلی رکھی ہوئی تھی، اور وہ بلی کو نہ تو چھوڑتی تھی کہ وہ خود کھاتی، اور نہ ہی وہ اس کے آگے کچھ ڈالتی تھی کہ وہ بیچاری زندہ رہ سکتی۔ تو اس کو باندھنے کی وجہ سے وہ بلی مر گئی، تو اللہ نے اس عورت کے لیے جہنم کا فیصلہ کر دیا۔ اللہ کو اپنی مخلوق بہت پیاری ہے، اللہ کی مخلوق کے لیے جو خدمت کرتے رہتے ہیں اور جو اس طرح کے نیک کاموں میں حصہ لیتے ہیں، اللہ ان سے بھی راضی ہو جاتا ہے۔ اور یہ تو آپ نے خود سنا ہوگا کئی مرتبہ علماء سے کہ ایک عورت جو زنا کروانے کے ارادے سے جا رہی تھی، اس نے ایک کتیا کے بچے کو کنویں میں اپنا پیاسا دیکھا، اس نے راستے میں پیاس سے تڑپتا ہوا دیکھا، تو اپنا دوپٹہ اس نے پانی میں ڈال کر کے گیلا کر کے اس کے چند قطرات پانی کے اس کے منہ میں ٹپکا دیے، اس کی زندگی کی رمق آ گئی، اللہ نے اس کی بھی مغفرت کا اعلان کر دیا۔ اس کو جہنم میں ڈال دیا بلی کو سزا دینے کی وجہ سے، اور اس کتیا کو پانی پلانے کی وجہ سے اللہ نے اس کو جنت بھیج دیا۔ تو وہ ایک اشرف المخلوقات بھی نہیں تھے، عام جانور تھے اور گرے پڑے جانور تھے، ان کی خدمت کی وجہ سے اللہ نے ایک کو جنت بھیجا، دوسرے کو جہنم بھیجا۔ تو اشرف المخلوقات جو انسان ہیں اور پھر مسلمان ہیں، پھر ان کی خدمت کرنے کا جو جذبہ دل میں رکھتے ہیں، اللہ ان کو کتنا اجر دے گا۔ تو انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ یہ حضرات بھرپور اپنی قوم کی امنگوں پر پورا اتریں گے، اور اس خدمت کے جذبے سے سرشار ہو کر کے پورے کراچی میں پھیلیں گے۔ انشاءاللہ اس ویلفیئر کو یہ لوگ پھیلائیں گے، اور ہر مسلمان کے دن بدن انشاءاللہ کام آئیں گے۔ اللہ ان سب سے راضی ہو جائے۔ یہ بالکل اچھا اقدام ہے، اور کیونکہ ہمارا علاقہ جتنا بھی ہم لوگ پختون برادری جتنا ہے، ہمارا کمیونٹی عثمان خیل بھائی
ये सारा हम लोग कच्ची आबादियों में रहता है, तो यहाँ पे ज़्यादातर एम्बुलेंस जैसे ईदी वाला है और वाले हैं वो तो नहीं होते हैं ना, तो अपना कौमी वाला और सिस्टम होगा तो उस पर जो है ना वो हॉस्पिटल में भी पहुँचाएगा, मसला उसका मैयत भी पहुँचेगा, सब सिस्टम इसमें हल होगा। तो ये बहुत अच्छा इक़दाम उठाया है। इंशाल्लाह ये हमारे इलाके में और कौमों का भी इस तरीके से होगा तो ये अवाम का खिदमत होगा और अवाम का मसले हल होगा इंशाल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नमल अमालु बिन्नियात। इंसान जब अच्छा इरादा करता है किसी काम से लिए तो अल्लाह ताला की मदद भी उसमें होती है। और सबसे बड़ी जो अभी हाजी साहब हमारे यहाँ के मोहसिन हैं, हाजी नूर अज़ीज़ साहब, जो इस गाड़ी का इन लोगों ने वो किया है, तो इसके लिए क्योंकि ये KPK के एक पसमानदा इलाके हैं दूर दराज के, जब यहाँ पर कभी भी ऐसा वाक़या अचानक हो जाता है तो इनके लिए मैयत को ले जाना बहुत बड़ी परेशानी का सबब बनता है। तो इसके लिए मतलब ये है कि इन लोगों ने अच्छा इक़दाम उठाया है। अल्लाह ताला इनकी मदद करे और इंशाअल्लाह इनके साथ हमारा भी ताउन रहेगा और बहुत अच्छा काम है, अल्लाह ताला अजर देंगे। सर अक्सर गरीब गुरबा लोग जो है वो इतने पैसे अफोर्ड नहीं कर पाते कि जो प्राइवेट जो एम्बुलेंस है उनको लें, तो क्या ये एम्बुलेंस जो है ये भी कोई पैसे लेंगे या जो गरीब गुरबा लोग हैं उनको फ्री हो गई है? नहीं, ये फ्री होगा क्योंकि हाजी साहब हमारे बहुत अच्छे मोहसिन हैं और माशाल्लाह हमेशा समाजी कामों में हिस्सा भी लेते हैं। और ये भी इस कार खैर में इन्होंने जो कदम उठाया है और ये ही इसी अवाम की खिदमत के लिए इन्होंने उठाया है। और इंशाअल्लाह इनका पहले भी ताउन रहा और अब भी इंशाअल्लाह इस गरीब अवाम के साथ इनका ताउन रहेगा। आप इसके हवाले से क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करूँ, आप इस वेलफेयर के प्रोग्राम को कवरेज के लिए आ गए। और दूसरी बात है कि कराची में मुख्तलिफ़ कम्यूनिटियाँ हैं, जिस तरह इनका वेलफेयर एसोसिएशन है, इस तरह मुख्तलिफ है। तो मैं तो कहता हूँ कि गवर्नमेंट, क्योंकि कराची को एक मिनी पाकिस्तान कहा गया है, यानी इसमें पाकिस्तान के हर सूबे के लोगों की एक अच्छी खासी मेजॉरिटी मौजूद है। उन लोगों ने अपने तहत वेलफेयर एसोसिएशन बनाए, तो गवर्नमेंट को चाहिए था कि उनको उनकी वेलफेयर एसोसिएशन को ये एम्बुलेंस प्रोवाइड करते, कब्रिस्तान देते, लेकिन इस तरह कोई वो है नहीं। और स्पेशली जो हमारे ट्रस्टेज है, क्योंकि इनकी अगर मैयत होती है तो गांव तक ले जाते हैं, उसमें बड़ी परेशानी होती थी। ये आज इनका एम्बुलेंस का जो इफ्तिताह है बड़ा खुशाइन है और इस पूरी कम्युनिटी के लिए एक मैं कहता हूँ कि उम्मीद की किरण है कि कल को उनको साथ कोई हादसा या कोई हो जाता है तो ये एम्बुलेंस उनको बर वक्त प्रोवाइड होगा। उसके साथ साथ अभी वज़ीर आला साहब ने एक अनाउंसमेंट की थी कि मुख्तलिफ़ वेलफेयर एसोसिएशन को वो लोग कब्रिस्तान के लिए ज़मीनें भी अलाट कर रहे हैं। तो मैं इस आपके कैमरे की तवज्जुह से, आपकी मीडिया की तवज्जुह से ये कहता हूँ कि हमारे इस वेलफेयर ट्रस्ट को भी एक कब्रिस्तान की जगह यहाँ अलाट की जाए। और स्पेशली इन लोगों ने जो एफर्ट्स किए कराची में अपनी कम्युनिटी को इत्तेहाद बरकरार रखने के लिए, तो मैं उनको भी सराहता हूँ, आज के इस प्रोग्राम को सराहता हूँ। आपका शुक्रिया, इन तमाम साथियों का। मेरा ताल्लुक़ जमीयत उलमा इस्लाम से और जनरल सेक्रेटरी हूँ ज़िला गरबी का, और इनके इस प्रोग्राम को एफिशिएट करने के लिए हम आए और हम चाहते हैं कि इस तरह हर कम्युनिटी एक वेलफेयर तरीके से अपनी पूरी कम्युनिटी की देखभाल करें। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जितना भी कम्युनिटी का लोग है वो भरपूर ताउन कर रहे हैं और पहले कर चुके हैं। हमारा पहला यही था कि हम अपना कम्युनिटी को इकट्ठा कर लें, एक जगह जो है हमारा कम्युनिटी के लोग इकट्ठा हो जाए ताकि एक दूसरे के साथ पहचान हो जाए। वो अल्हम्दुलिल्लाह हो गया है। उसके बाद हमारा एम्बुलेंस का मसला था, वो भी अल्हम्दुलिल्लाह पूरा कम्युनिटी ने भरपूर ताउन किया है। उसमें सब लोगों ने काफ़ी तादाद में शिरकत किया है और अल्हम्दुलिल्लाह आज एम्बुलेंस आपके सामने खड़ा हुआ है बैक पे। और दूसरा हमारा कम्युनिटी ने जो है कब्रिस्तान के लिए भी ताउन कर रहे हैं, उसके लिए भी काफ़ी फंड इकट्ठा हुआ है, मगर मज़ीद हम जो है फंड इकट्ठा कर रहा है। और उसके लिए जो है मज़ीद आज जो हमें लोगों ने दिए है, आमिर भाई ने 2 लाख रुपए नक़द दिया है, मोहम्मद ख़ान ने 5 लाख रुपए दिया है, असगर अली भाई ने 1 लाख रुपए दिया है, दाऊद ख़ान भाई ने 1 लाख रुपए दिया है, बादशाह खान भाई ने 1 लाख रुपए दिया है, और एक बंदा और है उसने भी लाख रुपए दिया है। 50 और बाकी में जितना भी यहाँ लोग आया है, जितना उनसे हो सके तो उनके से दरख्वास्त
की जाती है कि अपना जो भी हस्बी तौफीक आप कर सकते हैं वो कर ले। फौजी भाई ने 50,000 रुपये का ऐलान किया है, मगर ये कम है। ये हमारा ज़िली कमेटी का सदर भी है, इससे हमारा ये तवक्को नहीं है कि 50,000 का ऐलान कर दे। इससे हम डिमांड कर रहे 5 लाख रुपए का, ये इंशाल्लाह 5 लाख रुपए पूरा कर देंगे। और बाकी भी जितना लोग है हमारा वो भरपूर ताउन कर रहे हैं। इस वजह से मैं फौजी भाई से दोबारा फिर रिक्वेस्ट करूँ कि आपका 50,000 रुपये हमारा जो है काबिल कबूल नहीं है। उमर बादशाह भाई ने उसने भी 2 लाख रुपए का हमसे अभी वादा किया कि 1 लाख रुपए अब भी ले लो, 1 लाख रुपए चंद दिनों के बाद आप ले लो। तो इंशाल्लाह हमारा कम्युनिटी जो है भरपूर ताउन कर रहे हैं, और इस ताउन के साथ साथ हम आगे बढ़ेंगे। और हमारा ये कोशिश है कि अपना जो एम्बुलेंस है ये हमने यहाँ के लिए लिया, मगर हमारा सोच ये है कि अगर खुदा न ख्वास्त बाय हेयर कोई मसला हो तो हमारा ये एम्बुलेंस एयरपोर्ट तक जाएगा, एयरपोर्ट से फिर हमारा गाँव तक भी ले जाएंगे लोगों को। मगर हमारा सोच ये है कि जो हमारा कम्युनिटी ताउन करेगा तो उसकी बदौलत हमारा जो पेशावर इस्लामाबाद से गांव के लिए जो एम्बुलेंस की ज़रूरत होगी तो वो भी हम इस पे कोशिश कर रहे हैं कि अभी वो जो अखराजात होगा वो भी हमारा कम्युनिटी इंशाल्लाह पे करेगी, और वहाँ पे इंशाल्लाह एम्बुलेंस वहाँ उनके लिए मौजूद रहेंगे। दूसरा, हमारा कम्युनिटी ये कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पे जो पोतगी हो जाए तो उसके लिए भी ये कोशिश कर रहे हैं कि हम यहाँ पे 3-4 दिन के लिए जो भी है वो सारा ख़र्चा कम्युनिटी बर्दाश्त करेगा। तो उनके लिए मैं ज़्यादा अपना माली कोशिश की जितना लोगों ने किया है उनका शुक्रिया अदा करता हूँ, और आप लोगों का सबसे ज़्यादा इंशाल्लाह। तो सबका शुक्रिया। ये 50,000 रुपये आमिर नवाज भाई ने दिया, ये 50,000 रुपये अभी नक्श चेक दिया है हमारा भाई ने, अपना वज़ीरज़ादा भाई ने, और एक और भाई ने जो हमें 3 लाख रुपए के चेक नक़द दिया है, ये है अपना मोहम्मद खान भाई, जो अभी 5 लाख रुपए का उसने ऐलान किया, 3 लाख रुपए उसने नक़द दिया, 2 लाख रुपए जो है 10 दिन के अंदर मोहम्मद खान साहब। ये 1 लाख रुपए जो अभी मैं पहला आपसे जिक्र कर रहा था उमर बादशाह भाई का कि 2 लाख रुपए इनसे देने, 1 लाख रुपए इसने अभी नक़द दिया, 1 लाख रुपए चंद दिन के बाद देगा इंशाल्लाह। 20,000 मेरी तरफ से ये 20,000 रुपये हमारा डॉक्टर कमाल खान साहब की तरफ से है। अमीर नवाब भाई ने भी हमें 50,000 रुपये दिया। अल्लाह ताला इनकी माल और जान में बरकत दे। और ये आजी साहब हमारा जो अभी नूर अजीज़ साहब है, इसने हमें 5 लाख रुपए का ऐलान किया है कि इंशाल्लाह चंद दिन के बाद 5 लाख हमें देंगे। सवाबगुल भाई ने 50,000 रुपये नक़द ऐलान किया है। अल्लाह ताला इनकी माल जान में बरकत दे। हाजी शमास खान साहब इसने बहुत ताउन किया है, यहाँ ये जगह इन लोगों ने मुहैया किया है हमें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भाई पहला सबसे जो ये जितना लोग आया मेहमान, इसका बहुत शुक्रगुजार हूँ। जितना तकलीफ़ किया और आए हुए तो इसका मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। और इसके अंदर पहले भी हम लोगों ने ऐलान भी किया, और इंशाल्लाह ताला और भी आगे इंशाल्लाह ऐलान करूँगा और ख़िदमत करूँगा। जितना हमारा वक्त तौफीक होता है इंशाल्लाह हम भरपूर तावान करेगा। पिछली दफ़ा मीटिंग हुआ उसमें मैंने 10 लाख का ऐलान किया, उसके बाद में मैंने 2 लाख रुपये कब्रिस्तान के लिए ऐलान किया, और मस्जिद आगे भी इंशाल्लाह ताला शुक्रिया वो करूँगा इंशाल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुमरा मिलमाना चिरागली अगर टोलो ता मंग तरफ सलामोना शुक्रिया अगर टोलो अदा को په دې نن راځ دوی دا تکلیف وکړو زمونږ په معمولی مشوره باندې دا ټول قوم راټول شو، نو ډیره د شکر خبره ده. د دې ټولو موږ شکریا ادا کوو. باقي زمونږ چې کم ویلفیر دی عثمان خان ویلفیر کمیټي اسوسییشن چې کم دی په دې کې ټولو مرګرو تعاون کړی دی، نور به ان شاء الله کوي. موږ خپل هم پکې تعاون کړی دی، نور هم دغه لپاره ان شاء الله تیار یو، او نور هم مرګري دا کوشش کوي چې په دې جذبه باندې دا مخې ته بڑاو شي. په دې باندې چې کوم مالی او دغه جاني قرباني ده، نو هغه چې دواړه من کوو په هغې به ان شاء الله زموږ دا کامیابېږي. او تر د وطنه پورې به زموږ د څومره چې بیمار دی یا مړو شي د هغې خدمت او د هغې خرچه به ان شاء الله دا ټول تنظیم برداشت کوي، او د هغې دپاره دا ټول ان شاء الله تیار دی. سب سے میں پہلا آپ میڈیا والوں بھائیوں کے شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، تاکہ آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا اور ہماری کو دور دراز علاقے میں آپ آئے، ہماری کو ساتھ دیا، ہمارے پروگرام آپ نے اٹینڈ کیا، تو میں سب سے پہلا آپ کا شکریہ ادا کر رہا ہوں. اور اس کے بعد میں عثمان خیل کمیونٹی ویلفیئر ایسوسیشن جتنے ساتھی ہمارے ساتھ جتنے خاص ہے، جتنے عام احباب آئے ہیں، تو اس کو اس بات پہ میں مبارکباد دینا چاہتا ہوں، تاکہ ہماری عزیز دل عزیز یعنی حاجی شماس خان نے ہمارے آفس کے انعقاد کیا.
यानी अपने अखराजात से उसने रोटी का भी बंदोबस्त किया और यहाँ जो जगह मुहैया किया वो भी हमारी वेलफेयर एसोसिएशन उस्मान खेल कम्युनिटी के लिए वेलफेयर के लिए उन्होंने इनेकाद किया। तो मैं सब उस्मान खेल कम्युनिटी वेलफेयर एसोसिएशन की तरफ से हाजी शमास खान का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। अल्लाह इसके उम्र माल और बरकत में बरकत डाले, ताकि इन्होंने इतने मसरूफियात और इतने मुश्किल वक़्त में हमारे को साथ दिया। बाकी हमारे वेलफेयर एसोसिएशन जितना भी बनाए तो इंशाअल्लाह ये हमारे उस्मान खेल कम्युनिटी वेलफेयर एसोसिएशन की बुनियाद पे हमने बनाया, लेकिन ये इनके लिए नहीं है, ये हमारी पूरी पाकिस्तानी भाइयों के लिए, चाहे वो उर्दू स्पीकिंग वाले चाहे पश्तो स्पीकिंग वाले हैं, ये सब के लिए इंशाअल्लाह हम पूरे दिल के गहराइयों के साथ उनके हम ताउन करेगा। जो भी बस लोग हैं, बेकस लोग हैं, इंशाअल्लाह उसको हम साथ देगा और इंशाअल्लाह ये हम यकीनी बनाएगा। हमारा तमन्ना है और मैं उम्मीद रखता हूँ अपने वेलफेयर एसोसिएशन की तरफ से कि वो पूरे मुसलमानों के बल्कि पूरी इंसानियत की खिदमत करेगा। मैं सब के इंशाअल्लाह दिल के गहराइयों से इनको फिर भी मुबारकबाद देता हूँ, ताकि हाजी शमास खान ने हमारी को इतना कुल्ला जगह अता किया और हमारे एक ऑफ़िस बनाया जो ये उस्मान खेल कम्युनिटी वेलफेयर एसोसिएशन के बोर्ड भी हमने लगाया। तो ये इंशाअल्लाह इन्होंने हमारी को मुहैया किया। मैं इसका फिर भी पूरे उस्मान खेल कम्युनिटी वेलफेयर एसोसिएशन की तरफ से इनका शुक्रिया अदा करता हूँ। अल्लाह इसके उम्र माल और जान में बरकत डाले। तकरीब के इख्तिताम में ज़ियाफ़त का इंतज़ाम भी किया गया।